اللي ناقشنا قبيله. L'objectif, c'est de rendre le groupement partant. OH n'est pas partant. انتم عارفين بأن OH ne peut, c'est pas un groupement partant. ولكن quand vous protonnez le OH, il devient un groupement partant. C'est quoi ce groupement partant? C'est H2O. Donc vous notez ici H2O. Lorsqu'il part, une charge plus sur l'azote. Mais il ne peut pas partir tout seul. Il ne peut pas partir tout seul. Le moment où il part, il y a migration de R vers l'azote. Alors, il y a R et R'. Pourquoi vous disiez que c'est le R qui migre? Alors, généralement, dans les oxymes, le groupement qui migre, c'est pas le plus riche en électrons. C'est le groupement qui est en position anti. Celle qui va attaquer opposé par rapport au groupement partant qui est le X'. L'attaque, il est du côté contraire, bien sûr, du sens du groupement partant. Le groupement partant va partir dans ce sens, l'attaque va se faire dans l'autre sens. Donc le R' جات من جهة واحدة ديال le groupement partant, ما يمكنش تميغري. ها اللي تتميغري هي R. D'accord? Le R qui va migrer vers l'azote. Donc R فين كانت في الكربون، لاصقة في الكربون، غادي تولي lié à l'azote. ها هي هنا. Le R il est lié. Le R ici, ها هي. Il est lié à l'azote. D'accord? باش ما يدوخوكمش هاد l'histoire de charge. انا غادي نشوفوا هادي، نديرو فلاش، نساو داكشي اللي مكتوب تما. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? عندنا R'، شوفوا ال R' فين هي، لاصقة فاش؟ في لو كربون. دوبليزون N، دوبليزون، ما قصناش لا دوبليزون N، بقات هي، ها هي. و R فين مشى؟ ميغرا فيغ لازوت. ها هو غادي نديروه فيغ لازوت. ها R. متفقين؟ ها هو. ولكن الوقت فاش مشات R هنا، on a cassé une liaison و R مشات بلو دوبلي، دونك هاد لو كربون il va porter une charge plus. دونك ها اللي تلقاو. Après la migration de R. هادي تتسمى une iminium. هادي تتسمى إيمينيوم. هادي تتسمى إيمينيوم. هاد ليمينيوم نساو داكشي اللي مكتوب، هادو كلهم سي دي فورم ليميت. ها هي ليمينيوم، هي هادي اللي عندنا هنا، شي هادي هي ليمينيوم، هادي هي اللي رسمت هنا بالاحمر، هي هادي. هادي اتونسيون باش شي واحد يدوخ، هادي لا شارج بلس، هادي سي كوا؟ ان دوبلي. هذا هي لو دوبلي، راه نقدروا نديروا لو دوبلي. ولا شارج بلس جينيرالمون شنديروا تندوروا عليها، لي شارج ندوروا عليهم، ولكن لي دوبلي تنوضعوهم. هذا هي الدوبلي باش ما تدوخوش تقولوا هذه راه اون شارج، لا، هذا ان دوبلي. فو نوتي الله يخليكم هادشي. Alors, puis vous avez cet éminium, et cet éminium va réagir avec H2O. Voilà votre H2O, il est là. Donc, on va mettre ici H2O. Pardon, là. Alors, vous avez ici le doublé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le doublé? Il va attaquer le carbocation ici. Et quand il attaque le carbocation, vous avez ça. Donc là, vous avez moins H+. Il y en a qu'un hydrogène qui va bien sûr partir de l'eau quand il attaque. Donc il y a un proton qui va partir. Et vous complétez votre slide. Alors quand vous avez ici cette forme, ça s'appelle iminol. Hein? C'est une iminol. هذه iminium, وهذه iminol. هذا l'iminol, il est l'équilibre tautomère. Vous notez, c'est un équilibre tautomère. Il donne l'amide. Vous notez, هذا l'iminol, هذا c'est l'amide. Donc, اش يوقع؟ هنا كاين déplacement ديال هاد la liaison vers la liaison CO pour former une double liaison. وهاد la liaison se casse. هادي c'est un équilibre tautomère. Il va se casser. L'azote مالو غادي يولي chargé moins. اش غادي يدير؟ Il va prendre le proton. D'accord? Et vous auriez l'amide.
أنت هاد لا فليش ديرها هنايا l'autre flèche vers l'azote وهادي il va prendre donc la flèche orientée vers l'hydrogène donc il va prendre le proton et vous préparez votre amide donc لاحظتوا بأن هاد la transposition de Bikman n'oublie pas le mécanisme général اللي كنا شفنا قبيله pour les 4 transpositions Hofmann Curtis Smith Leucin تيعني هادو الربعه تيخضعوا لهذا الميكانيزم ولكن لاحظتوا لوكسين حيت هذا الميكانيزم هو هذا ديال لا فورم جينيرال واش تعطينا لي زوسيانات هنا ما تلقاوش لي زوسيانات بالنسبه لبيكمان بيكمان il n'y a pas des océanates donc تلقاو لي مينول et après on prépare l'amide donc l'objectif de la transposition de Bikman شنو هو c'est de partir de l'oxyme pour préparer quoi l'amide donc هنايا سمحوا لي لو ام راه صعيبه باش فوالا نديروا واحد الاي لاميد دي فوالا واحد نوطيو الله يخليكم في هذا وهذا ليمينول داكوغ الوغ هنا كاينين 3 كا باش ما يدوخوكمش هاد لي زيتوال هادو اللي دايرين هنا في السلايد سي توجور لا ترانسبوزيسيون دو بيكمان سوف السؤال اللي تيتوضع هو il faut rendre كتبوا dans la transposition de Hofmann كتبوا il faut rendre le groupement OH de l'oxyme un groupement partant il faut rendre le groupement OH un groupement partant d'accord c'est-à-dire ici on l'a protoné avec un acide ها هي رديناها H2O donc مشات donc voilà ça marche mais là comment on va la rendre ici un groupement partant on va la faire réagir avec quoi? Avec le chlorure de tosyle. Ou bien, on va la faire réagir avec SOCl2. عندكم الاختيار. ولكن ما تعطيوش نفس الشيء. Lorsqu'il va réagir avec le chlorure de tosyle, تعطينا O-tosyle. Quand il va réagir avec ça, il va donner ça. Bien sûr, moins HCl, هذا الكلور تيمشي مع الهيدروجين moins HCl. وهنا نضربوا على هذه كاملة هذه c'est une erreur introduite في le slide pour les gens qui piratent le cours, etc. Donc il faut qu'ils savent ce qu'ils piratent. الا تيجي تيبيريط الكور ديالك تيمشي يقريه تيقول لك الكور ديالي هذا الوغ هذاك الكور راه خدمت عليه وعرقت عليه انايا دونك هنا اتونسيون هذه سي اون ايرور ضرب عليها دونك لاكسيون ديال لوكسي ماشي ديال لوكسي il attaque ici le tosyle avec des parts du chlore d'accord عارفين شنو هو لو توزيل ها لو توزيل بالنسبة لي زيتيديون اللي ما عارفينش لو توزيل عندك واحد الفينيل عندك هنا ان ميثيل وهنا عندك ان SO2 فوالا SO2 ها هو et un chlore يلا قارنوا توزيل هو هذا فينا هي لا بارتي تي اس راه واضحه دابا كي الشمس ها الكلور دونك لا بارتي تي اس هي هذه اللي درتها بين قوسين هذه هي التوزيل دونك حيت نديرو كلورور دو توزيل هذا التوزيل راه هو هذا كامل داكوغ الوغ كون لو دوبلي ici de l'oxygène attaque avec des parts de chlore il attaque quoi ici il attaque le soufre d'accord il va attaquer le soufre avec des parts de Cl. D'accord? Donc, il va donner autosyle quand l'oxygène va atteindre autosyle. Alors, après, l'objectif qui m'a donné un groupement partant, le groupement partant voit autosyle. Donc, le groupement autosyle va quitter la molécule par la transposition de R. La transposition, elle est toujours anti. Opposé, dans le sens opposé, c'est-à-dire c'est le R, pas le R'. هذه بلا ما نكملها c'est pour la même chose
هذا الشيء راه فسرته هنا في بيكمان. دونك غادي تلقى